गुड मॉर्निंग सर जय जगन्नाथ सर। गुड मॉर्निंग बाबू, जय जगन्नाथ। କେମିତି ଭଲ ଅଛି ତ ବାବୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ପୁରା ରେଡି ବାବୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛ ଆଉ ଆମେ ରହିବେ। ମେକିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ ଦ ତମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଖିବା। ପଲିଟି କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ହେଲା। ଯେମିତି ବିରାଟ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ, ତମର ସେଇଭଳିଆ ପଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। ୟୁପିଏସସି କିମ୍ବା ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ସାରା ତାମାନେ ନୁହେଁ କେବଳ ପଲିଟି ପଢିକି ସବୁ ପାସ୍ କରିଦେବ, ବଟ୍ ପଲିଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ। ସେ କଥା ତ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଅଲରେଡି ସରିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଥା ପଢା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରଥମ କଥା ସହିତ ଦେଖ, ୟା ପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ତମର ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଇନ୍ ସର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେବି କେମିତି ଭାବରେ ତମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏ ଯେ ଓଭରାଲି ତମକୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ इन द सेंस इंडिया सामने कि वर्ल्ड सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमिति जे ओवरऑली कि इन ब्रीफ्स रहइबो है ना। फीचर बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लो अलग अलग फीचर को आमे उधारी नै बोरोड करछु। इन द सेंस ताको कथा को आनी हम कॉन्स्टिट्यूशन ले जोड़ी छु, ठीक अछि। यूके पाखर कोन नै छु आमे, हालांकि ये सब पॉइंट ऊपर अलग अलग चैप्टर अछि ए पॉलिटी बही रे। स्टिल देखि दो पार्लियामेंटरी सिस्टम सब बड़ा इंपोर्टेंट जिस जो कथा लिखा है से बड़ा बड़ पॉइंट जेतु सब बड़ा इंपोर्टेंट। पार्लियामेंटरी सिस्टम माने कौन, माने कोठी ना कोठी पार्लियामेंट ही देश रे सब कथा को मैनेज करछि। पढ़ाबो त कोन पढ़ाबो, तमर एग्जीक्यूटिव कथा पढ़ाबो, लेजिस्लेटिव कथा पढ़ाबो। कोन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का को कह जाय लॉ मेकिंग बॉडी, जो माने नियम तैयारी करन। भारत रे को माने नियम तैयारी करछन्ती, एमएलए एमपी माने कथा कहू कि से जिनस हम स्टेट कथा मध्य कहि परिबो, असेंबली कथा सेम जिनस इन केस ऑफ स्टेट सेंटर रे पार्लियामेंट अछि। तो पार्लियामेंट रे कोन होछि, लेजिस्लेचर काम होछि। लेजिस्लेचर स्क्रीन शेयर करना दीजिए। ओहो कोहन काई बाबू माने मनगणा करी रही छ। साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे सत कथा है नहीं स्क्रीन। नमस्कार नमस्कार बाबू। हेला मैडम माने सर माने देखिले स्क्रीन शेयर। आगे ओके चलो कथा उठी कोन ना हमरो यूके यूके रु आसी यूनाइटेड किंगडम, जेटा ब्रिटिश को इंग्लैंड को पार्लियामेंटरी सिस्टम आसी। पार्लियामेंटरी सिस्टम माने कोन, पार्लियामेंट बहुत सारा कथा को भारत रे इन द सेंस भारत कॉन्स्टिट्यूशन ले ताको कथा सुना होची, लागू करा होची। कारण तारे तो माने जो वोट दउछ एमएलए एमपी मानको से माने जाई कि संविधान मेकिंग प्रोसेस रे बहुत सारा काम। हालांकि स्टेट रे हमर सेपरेट संविधान नाही, बट सेंटर जहाँ संविधान कथा लिखा है ता जगह मध्ये स्टेट कथा लिखि दिया है कि स्टेट ये काम करिवो। तो स्टेट रे किछि रूल बुक्स अछि, ताको अलग अलग स्टेट अलग अलग प्रकार काम कर से कथा कहू जे पार्लियामेंटरी सिस्टम माने सीधा कथा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम कोठी ना कोठी पार्लियामेंट द्वारा होछि। लेजिस्लेचर माने कोन, लेजिस्लेचर माने नियम बनेवा। फॉर एग्जांपल तमे गोटे मन ट्रिपल तलाक कथा कहै जाऊ कि कृषक बिल कथा कहै जाऊ, फार्मर्स बिल कथा या फिर अलग अलग बिल आसु कोठु पार्लियामेंट तो आसु ए जिनस भाया मीडिया ही अलग अलग देखो जो बिल पास करा जाए अलग कथा अछि। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी अछि। स्पेशल मेजॉरिटी उठी स्टेट कंसेंट कथा कहै इन द सेंस जीएसटी मनकर कथा कहै जो बिल रो वैल्यू जो भलिया से बिल रो अप्रूवल प्रोसेस से भलिया कथा आगु अछि गले मध्ये से कथा पड़ियो। तो एग्जीक्यूटिव माने कोन, काम को इम्प्लीमेंटेशन करबा। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कथा यदि कहबो, अमेरिका पॉलिटिकल सिस्टम कथा यदि कहबो, दे आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर द सेपरेट, बट इन केस ऑफ द इंडिया legislative and executive all are in the same, means those who are in the part of the executive they are also in the part of the legislative। ता माने कोन कहि दिले इंग्लिश रे कथा कहली जे भारत रे जो एग्जीक्यूटिव जी लेजिस्लेटिव सी ता माने लॉ मेकिंग बॉडी जी लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करबा बॉडी सी कि एक्चुअली मिनिस्टर कथा कहआ होची कि एमपी मानको कथा कहआ होची कि इन केस ऑफ द स्टेट एमएलए विल कम्स अंडर दिस पार्ट।
दिस पार्ट माने तुम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम या फिर स्टेट असेंबली कथा को देन रूल ऑफ लॉ सलमान खान धरण मारिया कथा अलग अलग कथा रूल ऑफ लॉ माने लॉ ऑफ द सुप्रीम माने जे सलमान खान मारदेला कौन आमर हरिण मारदेला ब्लैक बॉल ताकू दंड दिया नहीं बट नॉर्मल लोग एक्चुअली कोटी क्या 50 टका जी नहीं जाइए ताकू 10 वर्ष पर जेल दिया रिसेंटली गोटे न्यूज पेपर आसाला शुणी गुजरात न्यूजटा लोक क्या गोटे 50 टका ना कौन एमती फर्जी करता कौन एमती नहीं ना कौन ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ଜେଲରେ ରଖାହେଇଥିଲା ଏମିତି ରହି 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 ଭୁଲ ବାହାରିଲେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନି ରିସେଣ୍ଟଲି ବାହାରିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 20 ନା 30 ବର୍ଷ ପରେ ତା ଜିନ୍ଦଗି ବିତିଗଲା 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଥାଟା ବୁଝଛ କାରଣ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଏବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା କହିବା ହେଲା ଭିତରୁ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଗରିବ ଲୋକ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ପୋଲିସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କଥା ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଫିଲ୍ମରେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଥିବ କିମ୍ବା ସତରେ ବି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିଥିବ କି 100ଟା ବରଂ ମୁଜରିମ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକକୁ ସଜା ନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କୁହାଯାଏ ସେଟା ସତରେ ବି ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି ମାନେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲକୁ ଫଲୋ କରା ହାଲାକି 5ଟା ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଜେଲରେ ରହିକି ନ ସଡ଼ୁ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ୟା ଫିର୍ ଲ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବ କଳାପଟି ମାନେ କିଛି ନ ଦେଖିବ ସେ ମିନିଂ କଳାପଟି ମାନେ ତା ଆଗରେ ସଲମାନ ଖାନ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଭିକାରୀ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ସେମ୍ ସେ କାହାକୁ ଦେଖୁନି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ବହିର କ'ଣ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ତିହାର ଜେଲରେ ରହିବା କଥା ତିହାର ଜେଲ ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ କେସ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ତ ସିଏ ରାଜପାଲ ଯାଦବ ହଉ ସଲମାନ ଖାନ ହଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଝିଅ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ stay in the jail or whatever the political legal procedure he have to follow this এটা ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପ୍ରିମାସି ଚିହ୍ନରେ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର କଥା କୁହା ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର ନିୟମ ବନେଇବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୟୁକେ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଭାରତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର କ'ଣ କୁହାଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ ଆଣିବ ହେଲା ପାସ୍ କରିବ ଆଉଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖକୁ ବିଲ୍ ଯିବ ସେ ପାସ୍ କରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏସେଣ୍ଟ ହବ ସାଇନ୍ କରାହବ ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଲ୍ ବନିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ପ୍ରୋସେସଟା କିଏ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ୟୁକେ ଫଲୋ କରୁଥିଲା ଭାରତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଫଲୋ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ଟ ଅଛି 1935 ତା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆଣିଛି ସମ୍ବିଧାନ ମିଶେଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାମାନେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଅଛି ନା ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆମେ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା स्टेट मानकर मध्य सीधा विधानसभा विधान परिषद अच्छे बट इन केस ऑफ द ओडिशा आमर ओनली विधानसभा अच्छे को स्टेट यूपी होगा अलग महाराष्ट्र होगा अलग केतरा जगह एक्चुअली तुम बाई कैमरालिज्म अच्छे इन द सेंस विधानसभा विधान परिषद ओडिशा एक्चुअली बिल जाइए जब हो पाए ओडिशा मध्य 2टा गृह हो पाए कम कम कौन कौन ना पढ़ला बेले बाई कैमरालिज्म कथा से गोटे इम्पोर्टाट अच्छे यार स्पेशल चैप्टर तुम पॉलिटी बुक्स अच्छी आपको गले डिटेल्स एगुड़ा सब पढ़ा सिटीजनशिप गोटे चैप्टर अच्छी पार्लियामेंट तो गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर परीक्षा पकाउछि जबरदस्त है ये बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह रूल ऑफ लॉ ये सब कथा आसी पार्लियामेंट मध्य ये कथा आसी लॉ मेकिंग प्रोसीजर केमती कौन नियम बना जाए वगैरह वगैरह सब आसी यूएसए यूएसए कौन आसला डोनाल्ड ट्रम्प प्रिएम्बुल प्रिएम्बुल माने कौन हमरा प्रिएम्बुल माने सीधा कथा कहउछि माने जो समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल तमे केमती देखाउछ मिरर आगे छेड़ाले जना पड़े तो मुह एमती आखि एमती चोटी एमती बाकी सब भाया भारतर यहाँ है प्रिएम्बुल प्रिएम्बुल माने मिरर आगे भारत छेड़ा जना पड़े अच्छा आम एमती डेमोक्रेटिक कंट्री रिपब्लिक कंट्री सेक्युलर कंट्री सोशलिस्ट कंट्री यही सब जिन आम प्रिएम्बुल मेंशन कराई जिन एडिशन कराई डिलीशन एडिशन कराई आम एक्चुअली देखा जो प्रिएम्बुल पढ़ा प्रो क्लास में पढ़ाई पढ़ेला कही प्रिएम्बुल घोषिक आस जन घोषिक आस कहला देखिए क्लास जी थिला प्रिएम्बुल मु देखई पढ़ाई कही प्रो क्लास नेक्स्ट क्लास रे हैव टू मग अप दिस थिंग्स माने घोषिक आसियो प्रिएम्बुल कारण परीक्षा डायरेक्ट प्रिएम्बुल गोटे लाइन जियो रखी दउछि इन द सेंस कोन तमरो फिल इन द ब्लैंक कर दउछि यू हैव टू फुलफिल दैट पॉइंट पढ़ी पूरा मन रखा चलो पढ़ दो नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी माने कोन माने भारत रे ना
ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ମିଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଭାବୁଥିବ ସିଟିଜେନସିପ୍, ସିଟିଜେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସିଟିଜେନ୍ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନ ବନା। ତ ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାର୍ଟ ପୁଣି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ, ବଟ୍ ଆକୁ ବୁଝିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବେଲେ ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନ ନ୍ୟାୟ के प्रदान करा और संविधान गोटे देशर प्राथमिक कानून जहाँ लगे आईन गुड़ी जारी हुए। ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲ ତମେ, ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ମାନେ ନେଇପାରିଲି ଭିତରକୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମତେ ଲାଗିଲା ଠିକ୍ କହିଲ ବୋଲି ତମେ, ହେଲା। ଏନିୱାନ୍ ଏଲ୍ସ? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଉ ତମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ନିୟମଟା କେମିତି ଠିକ୍ ସେ ଲାଗୁ ହେବ ସେଇଟାକୁ ସେ ତଦାରଖ କରିବ। ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ହେଉଛି ନିୟମଟା ମାନେ ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଠିକ୍ ଜିନିଷ। ଦେଖ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସମାନ ଭାବି ଦେଉ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାମାନେ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ କିଏ, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିଛି ଭାରତରେ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ହେଇଯାଉ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ହେଇଯାଉ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଇଯାଉ, ମିଡ଼ିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାକି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଯିଏ ଭୁଲ କଲା ସେ ଜେଲରେ ରହିବ, ଯିଏ ଭଲ କଲା ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇବ, ବାକି କଥା ହେଇଯାଉ, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ତମର ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆସୁଛି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା। ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ବହି, ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ନନ୍ ଲିଭିଂ, ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ମଥା ପାଟି ନାହିଁ କଥା କହିକି ତମକୁ ଶୁଏ କରିଦେବ। ତେଣୁ ତା କଥାଟା କୁହେଇବା ପାଇଁ କିଏ ରହିଲା? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ରହିଲା। ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନେକର କ୍ରିମିନାଲ କାମ କଲା, କ୍ରିମିନାଲକୁ କେମିତି ଦୋଷ ଦିଆହେବ? ବହି ତ କହିଦେବନି ସବୁ କଥା, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ବହିଟାକୁ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବ କିଏ? ତାକୁ ସାବିତ କରିବ କିଏ? ସେଠି କ'ଣ କଥା ହବ? ସେଇଟା କରିବ କିଏ? ସେଇଟାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କରିବ। ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଥାଟାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇକି ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରେଇବ କି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରାଯାଏ? କିଏ ପ୍ରମାଣ କରିବ? ସିଏ କରିବ ନା ସରକାର କରିବ? ଏ କଥା ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି? ମନେକର କିଏ ଜଣେ କ୍ରାଇମ୍ କଲା, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କିଏ କରିବ? ତାର କାମ କ'ଣ? ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି ତାର କାମ କ'ଣ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କଥା ଅଛି ମୋତେ ନିଅ। ତ ଭାରତରେ ସେ କଥା କୁହାଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ତାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ କଥା କହିଲି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ମିଡ଼ିଆ, ୟା ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମିନିଂ କ'ଣ ସାର୍? କ'ଣ କେହି କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମେ କହିପାରିବା ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ ହେଲା ଭାରତ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କଥା କହୁଛି, କିମ୍ବା ଏନି ପାର୍ଟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ପିଲର କଥା କହିଲି, ସେମାନେ ଚେକ୍ ଫରୱାର୍ଡ, ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ। ଯଦି କୌଣସି ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଠି ପୁରେଇ ପାରିବ। ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଜଳିବା କଥା କୁହାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ, ଓକେ। କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଏକଦମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଓଭର ପାୱାର ହେଲା, ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ କଥା କଲା, ଯୋଉଟାକି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କରିବା କଥା, ତା କଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା କିଏ? ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ଜଜେସ୍ ମାନେ କଥା କୁହା, ଓକିଲ କଥା, ଜଜେସ୍ କଥା, କୋର୍ଟ କଥା କୁହା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ। ଜି ହଁ, ମନେକର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେସ୍ କିଛି କରିଦେଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ତମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ କରିପାରିବ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ତ କହିଲି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବାକି ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ପୁରା ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ କିଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ ଭାରତରେ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଏ କଥା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୌକା ଅଛି ଭାରତରେ, ତା ମାନେ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସୁଧାସୁଧି କରିଦେବ ତମେ, ତମକୁ ଧାରଣା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଭୋଜାଲି ନେଇକି ତମେ ଧାରଣାରେ ବସିବ। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ସବୁ ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ବଟ୍ ତମକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଦିଆହେଇନି। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ତା ତେରକୁ ନ କରିବ କାମ, you have to further proceed for the legal action। ହେଲା କଥା। that is the independent judiciary। ତା ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ତା କାମ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କରୁଛି, ତାକୁ କେହି ପ୍ରେସର ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୋଦି ବାବୁ କହିବେ କି ଭାଇ ସାହେବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ତୁ ତ ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ତୋର ମୋର କଥା ହେଇଯିବା, ବାକି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯାହା କଥା ଅଛି, କିମ୍ବା ଅପୋଜିସନ ଯିଏ ଅଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଛି, କିମ୍ବା ତମର ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତମର ନହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଫିନାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଦ୍ଧାରାମಯ್ୟା କଥା କୁହାହେଉଛି,
ଯିଏ ଯିଏ ମୋ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଭିତରେ କରିଦେବା ସବୁ ହେଲା ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ବାବୁ ହେଲା ଜଡ଼ିସିଆରୀ ତା ସ୍ପିୟର ଭିତରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭିତରେ କାମ କରିବ ରିଆଲିଟିରେ ଯାହା ସେଇ ଜିନିଷ ସେ କାମ କରିବ ମୋଦି ବାବୁ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରିବେ ହେଲା ଏହି କାହା କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଜଡ଼ିସିଆରୀ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ତମର ମିଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି ତମେ କହିବ ସାର୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମୋଦି ବାବୁ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ନା ମାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ତ ବିଦା କରାହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର ଆମେ ଗଲାପରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ସେ କଥାକୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କଥା ବଡ଼ ଜିନିଷ କଥା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କଥା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମନେକର ତମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ତମର ଆସିଛି କାହା ପାଖରୁ ୟୁଏସ୍ଏ ପାଖରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି କ'ଣ କୋଉଠୁ କୋଉଟା ଆସୁଛି ହେଲା କଥା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁର ମିନିଂ କ'ଣ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁର ମିନିଂ ହେଲା ଏଇଆ ଯଦି ସୁପ୍ରିମ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଧରିକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ମଜା ଆସିଲା କି ମନେକର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଆସିଲା ନିୟମ ଆଣିଲା ପଇସା ଘରୁ ଯିଏ ବାହାରିବ ମାନେ ତାକୁ ଗୁଳି କରାହବ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଯାହା ଅଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି କିମ୍ବା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା କ'ଣ ପଢ଼େଇ ପଛେ ସେ ଯାହା ବି ବେସିକ୍ କଥା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁନି ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ ଭଏଡ୍ କରିଦେବ ନଲ୍ କରିଦେବ କ୍ୟାନସଲ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପଲିଟି ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ପଲିଟି ଏନ୍ସାର ଯେ ପଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବ ଏ କଥା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବଜେକ୍ଟର ଏନ୍ସାର ଲେଖିବ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବ କୋଉଠୁ ପାଇବ ବହି ସିଧା ପଢୁଛ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାତାରେ ମନେକର ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱାର୍ଡ ରଖିବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଲେଟେଡ୍ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବ ପଲିଟି ଲେଖୁଛ ପଲିଟି ଯେହେତୁ ପଲିଟି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟର ଏଠି ଉଲ୍ଟା ସିଧା କଥା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଦୁଇ ଚାରି ପଦ ମନ କଥା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼େଇ ଲେଖିପାରିବ ପଲିଟିରେ ନାହିଁ ପଲିଟିର ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ କଥାର ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମିନିଂ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ଯେତିକି ଦରକାର ପଲିଟିରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ମନେକର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ତୁମେ ଆକୁ ଲେଖିଦେବ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେ କଥାଟା ବିଲକୁଲ କୁଆଡ଼େ ପଶିବନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଭାଇ ସାହେବ ରାଜା ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଟା କି କହୁଛ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ତମକୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ତମେ ମଜା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମଜା ଖୁସିରେ ଭାରତ ସରକାର ବଞ୍ଚୁଛି ଦଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ତ କାମ କରିବା ଲୋକ ଖାଇବା ଲୋକ ଆମ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇଦେଉଛି ଆମେ ମଜା ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଦଉଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଏସବୁ ଜାଣିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଭାବରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଇଫ୍ ଇଜିଅର ହେଇଯାଉଛି ମନେକର ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ୟା ଫିର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହାହେଉଛି ୟା ଫିର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କୁହାହେଉଛି ହେଲା ଏସବୁ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ତମକୁ ଲାଇଫକୁ ଆହୁରି ମଧୁର କରିଦେଉଛି କିମ୍ବା ଆମେ କହିବା ଇଜି କରିଦେଉଛି ଦେନ୍ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ଜଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯେମିତି କହିଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ କଥା କହିଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିବ ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ମନେକର ଜଜେସ୍ କିଛି କାମ କରିଦେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗିକି ବସିଛି କି ଭାଇ ସାହେବ ଏଇ ଜଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ନା ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଦେଖିବୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇକି ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତାକୁ ବିଦା କରା ସେ ବିଦା କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ବିଦା କରିପାରିବେନି ମୋଦି ବାବୁ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ପଢ଼ା ହେବ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାମାନେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି ଜଜେସ୍ ମାନେ କେମିତି ବିଦା ହେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଜଜ୍କୁ ବିଦା କରିପାରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବନି ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଅଛି ତାମାନେ କୋର୍ଟ ହିଁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାମାନେ ସେଇ ମାନେ ଆମର ଜଜେସ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ଆଉ ଜଣେ ଜଜ୍ ଯିବ କି ନାହିଁ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ ନିଜର ନୁହେଁ ସେଟା ବୁଝି ହେଉଛି ସେ କଥା ଏଠି କୁହାହେଉଛି ହେଲା ରିମୁଭାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ବାକି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ତମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ୟାଙ୍କୁ ବିଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅପର ହାଉସ୍ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା କତରୁ ଭାରତ ଶିଖିଲା ଏ କଥାଟାକୁ ଆଣିଛି ତ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ହେଲା ରାଧାକିଷ୍ଣ ଜୀ ଆମର ହେଲା ୟା ଫିର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କି ଧନଖଡ଼ ଜୀ ତ ଇଏ କେମିତି ଭାବରେ ଅପର ହାଉସ୍ରେ ବସିକି ମିଟିଂ ତୁଲେଇବେ କିମ୍ବା କାମ କରିବେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ୟୁଏସ୍ଏ ପାଖରୁ
ବାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଟିଲେ ଆଙ୍କ କାମ କ'ଣ, ଆଙ୍କ ଦରମା କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ପଢିବାକୁ ଗଲେ ଦୌରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। କାନାଡା ପାଖରୁ କ'ଣ ଶିଖିଛେ ଆମେ? ଶିଖିଛେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଆଣିକି ଲଗା ହେଇଛି। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ଭାଇ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ା। ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଫେଡେରାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଫେଡେରାଲ ମିନିଂ ହେଲା ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକି କାମ କରିବେ। ଫେଡେରେସନ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ତମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ लो ରୁଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ କିମ୍ବା କନକରେଣ୍ଟ ରୁଲ या फिर लिस्ट, ମାନେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାହାର ନିୟମ ବନେଇ ପାରିବା କଥା ସିଏ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବନେଇବ। ତାମାନେ ମନେକର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତମର ପୋଲିସିଂ କଥା କହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ କଥା କହୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେତେଟା ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା। ମନେକର ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ପୋଲିସିଂ କଥା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ, ମନାବ କରିବେ। ମୋଦି ବାବୁ କହିବେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଟା ନା ସେଟା ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ମୋଦି ବାବୁ କରିବେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଲେ ଅଲଗା କଥା, ସେ କଥା ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ କଥା କହୁଛି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଡେରେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକର ମେନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଗୁଡ଼ା। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦିଆ କହିପାରେ ନାହିଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ତ ସେଣ୍ଟର ବିଜେପି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଦାଟ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଲଗା। ये जनरल सेंस कॉन्स्टिट्यूशन କଥା କହୁଛି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଉପରେ। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର, डिविजन ऑफ द पावर एंड वेस्टिंग रेजिडुअल पावर टू द सेंटर। कथाटा फास्ट ଲେଖା ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ସେଇ ଭଳିଆ କଥାଟା ଲେଖା। ମାନେ ଯୋଉ କହିଲି ତିନି ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ମତଭେଦ, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ମ୍ୟାରେଜ କଥା କୁହା, ମ୍ୟାରେଜ କଥା କୁହାହଉଛି ବୋଥ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା। ତାମାନେ ଯଦି ତାର ଓଭର ରାଇଡିଂ କଥା ହେଲା, ତାମାନେ ଯଦି କାହା କଥାଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ମନେକର ରାଜ୍ୟ କଥା ସେଣ୍ଟରକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ସେ କଥାଟା ଓଭର ରାଇଡ୍ କରିଦେବ, ତାମାନେ ତା ଆଡି କଥା ନେଇଯିବ, ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲା, ସେଠି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧା ହେଲା ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଢିବୁ ପାସି ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି ଭାରତକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପଛରେ। ଡେମୋକ୍ରେସି ତ କୁହାହଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ଦିଆହଉଛି ଷ୍ଟେଟକୁ, ସତରେ ପାୱାର ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ଅଛି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ବି କଥା ହବା ସେ କଥା କୁହାହଉଛି। appointment of the state government by the center, state government, state governor। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାମ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କ'ଣ କହିଲେ କି ଭାଇଜା ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ କିଏ? ବଡ଼ ମତଭେଦ ଟଣା ଘୋଷରା ଚାଲିଥିଲା ସବୁ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଜେଣ୍ଟ କୁହାହଉଛି, ସେଣ୍ଟରର ଏଜେଣ୍ଟ କୁହାହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ। କାମ କ'ଣ? ଏଗେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ। ଇଭେନ୍ କି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ହଟେଇଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ କ'ଣ? ଆଇଏଏସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ଆଇପିଏସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ଆଇଏଫଏସ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ନଟ୍ ଫରେନ୍। ଫରେନ୍ଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସରେ ଆସୁଛି। କଥା ଉଠୁଛି ତାମାନେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାମ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜ୍ୟକୁ ବସିକି ଦେଖିବ କି ଭାଇ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ କଥା ପଠେଇଛି, ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସେ କଥା ଫଲୋ କରୁଛି ନା କିଛି କରୁନି। ତାମିଲନାଡୁ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହୁଏନି, କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ କହନ୍ତିନି କାହିଁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଦିନ ବିଜେଡି ରହିଲା କିମ୍ବା ବାକି ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଲେ, लगभग ଏତେ ଟଣା ଉଟରା ହେଇନି। କେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖ, ତାମିଲନାଡୁ ଦେଖ, କେରଳା ଦେଖ ହେଲା, କିଛି ବିଲକୁ ତ ଏକଦମ ପୁରା ରଖିଦେଲେ ଆମର ପକେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଠି ବାହାରିଲା ଭାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲକୁ ରଖିପାରିବନି, ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଅପୋଜିସନ ତାଳି ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ମୋଦିର ଅସଲ ଚେହେରା ଇଏ, କି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ କାମ କରିତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାନାଡା ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଣିଲେ? ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଅଛି। କ'ଣ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ? ମନେକର କୌଣସି ଗୋଟେ କେସରେ ସୁପ୍ରିମ ମଜା ଆସିଲାନି, ଲୋୟର କୋର୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ମନେକର କେସ୍ ଦେଇଥିଲା, ଆକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ଏପରି କିଛି ଗୋଟେ ଆକୁ ଏତିକି କାମ ଜେଲ କରିଦିଅ, ଏତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଭାବିଲା ନାହିଁ, ୟାର କେସର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମେ ବି କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପର କରିବା ଦରକାର, କେସଟାକୁ ମୁଁ ହାତକୁ ନେବା ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେସବୁ କଥାରେ ସେଇଠି ଆଡଭାଇଜ କରିବ କାହାକୁ ନା ତମର
लोअर कोर्ट को कि भाई साहब ए केस को मत हैंड ओवर कर विभिन्न प्रकार कथा अछि तमरा हला अलग अलग कथा अछि कि केमिति भाबरे तमरा लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट तो तमरा परमिशन दे कि ता कथा को जे लेके बुझा बुझी पढ़िबाटा को बुझी ना सार माने मैडम माने बाउंस हो जाउबा बाउंस हो जाउछ यस मैडम अनुष्का पात्र दर्शनी मिश्रा ବୁଝୁଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୂଆ एकदम स्टार्टिंग रे पॉलिटी पढुछ तांग पई मे भी इश्यू टिके टिके रही पारे कहली एटा मोर एटा समरी कथा पूरा पॉलिटी बही रे सब जो कथा लगे सब गुडा इश्यू कथा गुडा जो पॉलिटी बही रे ए कथा गुडा पूरा पैसा रा पडिबो एटा केवल समरी अछि को जगह रो को जिंसटा पॉलिटी रा आनी जे मुख्य मुख्य जिंस सेडा कथा मेंशन बाकी गुडा डिटेल्स हमर अछि देवरा अछि पॉलिटी लक्ष्मीकांत बही धर दो नेक्स्ट लिखाई बड़े बढ़िया लिखाई पॉलिटी लक्ष्मीकांत डिटेल्स लिखी पूरा किसी असुविधा नहीं से बही रू परीक्षार क्वेश्चन गुड़ाए बही बाहर जो आवश्यक ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବହି ମିଳିବ ନା ପଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ हिंदी मीडियम बही मु टिके डाउट अछि टिके चेक करियो ऑनलाइन डाउट अछि हिंदी मीडियम ओडिया मीडियम वाला पाई आयरलैंड रो कोन अछि हैं आयरलैंड कोन आसला आयरलैंड डीपीएसपी आसला डीपीएसपी रो फुल फॉर्म के कहबो कह दो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेरी गुड हला डायरेक्ट पॉलिसी यार मीनिंग देखो और फंडामेंटल राइट रो मीनिंग कोन जस्टिसेबल इन द नेचर फंडामेंटल राइट करा है राइट टू फ्रीडम फिर राइट टू स्पीक तुमको किए कहब बाहर आसी कि भाई जाओ तो मुह बंद कर रख बाहर मैंने किसी कथा कही पार ना माड़ हम ये जा तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए फंडामेंटल राइट अच्छी ना फंडामेंटल तुमको किए कथा कह दूनी सब प्रकार कथा होगा से जा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए हाईकोर्ट जाए फंडामेंटल राइट डीपीएसपी कौन डीपीएसपी किसी गोटे गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिखाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखाई डायरेक्टिव मैंने लोक भलरे चलैब खराब काम को रोकब एग्जाम्पल कौन महात्मा गांधी कथा भाविक चलो महात्मा गांधी जो जो कथा कहते ना गांधीआन प्रिंसिपल से ही सब कथा को ज्यादातर भारतीय कन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने ये कनसेप्ट आसने कौन नार्कोटिक्स इंटॉक्सिक एजेंट जिनस को कमेब तो गुटका बीड़ी सिगारेट पान कथा या फिर तुम माने लोक तुम ओल्ड एज पेंशन कथा कहुच इन द सेंस वार्धक्य भत्ता कथा या फिर महिला सशक्तिकरण तुम सुभद्रा योजना या फिर हेल्थ कथा कहुच आयुष्मान या फिर गोपबंधु एटा कौन एटा डीपीएसपी अंडर आसने यदि फंडामेंटल राइट रे तुमको किए काली सका कथा कहूँ नदब तुम फ्रीडम नदब इक्वालिटी तुमको किए तुम पिला को मना करना स्कूल को आडमिशन नेबिनी कारण कला देखा या फिर या नाकुर सिंगाणी बाहर आपको स्कूल आडमिशन नेबिनी से जिन तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए कारण से फंडामेंटल राइट तुम हनन ये डीपीएसपी डीपीएसपी कौन मनकर तुम ए वर्ष सुभद्रा योजना सरकार देला मैडम ना कौन जानते कि जो आम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना कौन प्रभाती परिड़ा हाँ मैडम डिक्लेयर कर दौरान कल मिल आकाउंट चेक कर नब मनकर कौन से गोटे कथा है कि वर्ष भोट सरीगला इन द सेन्स फाइनाल 5 वर्ष होगा बाझी पुणी आउ थे जीतीगले बट भोट पूर्व कमिटमेंट करते कि भाई साहब मुझे 5-5 हजार मिल पुणी जो जो 6 मास मिलता बट इलेक्शन जीतला सरकार कहला ना बजेट सर्ट पड़गला आम अलग बाटर तुमको साहय करूँ बट से जिन दबू ना से जगह तुम सुप्रीम कोर्ट जाकि केस कर कारण दिस कम्स अंडर द डीपीएसपी नॉट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट तुम हनन कराई तुम डायरेक्ट क्षति कराई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जापर बट डीपीएसपी सरकार कही दबनी जापर ना कारण ये जस्टिसेबल नेचर बट हाँ ताले तुम कहीपर जस्टिसेबल नेचर नहीं सरकार तो मन इच्छा अनुसार काम कर कहीदेव आज काली दबनी परदिन कहीदेव तापरदिन
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଏ ସିଟିଜେନ୍ ରଖାଏ କେମିତି ମନେକର ମାଝୀ ବାବୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବ ତମେ ସେଇଠି ତମ ଅକାତରେ ଦେଖେଇଦବ କି ଭାଇ ସାହେବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସୁଭଦ୍ରା ଦେଇନଥିଲି ନା ଲେ ବେଟା କିରିଶ का गाना सुन ହାଁ ତମେ ସେଇଠି କିରିଶ का गाना ଶୁଣେଇଦବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦବନି ସେ ପାର୍ଟି ହାରିଗଲା ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ୟୁପିଏସ୍ପି ସହିତ ସବୁ ଦରକାର ସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ଥିଲେ ସେ ବି କିଛି ଦଉଥିଲେ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ ମାଝୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ସିଏ ବି ଦେଲେ ବନ୍ଦ କେହି କରିବନି କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଭୋଟ ଅଛି ନା ୟୁପିଏସ୍ପି ହାଲାକି ଜଷ୍ଟିସେବଲ ନେଚର ନୁହଁ ତମେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବନି ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ଭୋଟ ଦବନି ତ ଭୋଟ ଦବନି ସରକାର ରହିବନି ଆଉ ସରକାର ରହିବନି ଯଦି ସେ କାହିଁ ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କରାଡ଼ି ମାରିବ ଦାଟ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିପିଏସ୍ପି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ ତମର ବନିବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନିବ ସେମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବେ ଇଲେକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବନୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନୁଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଦଉନ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ରାଜା ଭାରତରେ ସେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡି ଜୁରି ଡି ଜୁରି ଡି ଜୁରି ମାନେ କ'ଣ ନାମକୁ ଜଡିସିଆରୀ କେବଳ ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାରତରେ ରାଜା ରାଜା ଦେଖୁଥିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାକି ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିବା ଯିବା ଗାଁରେ ଆରାମସେ ପୁରା ଦବଙ୍ଗଗିରିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ମଜା ଲାଗୁନି ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାଜା ଦେଶରେ ରାଜା ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ରାଜାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରିଲା ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ସାଥେ ଖେଳୁଥିଲା ସେ ଟିକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ଥିଲା ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନା ସେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ତ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲାକି ଝିଅକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଝିଅକୁ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଛିଡ଼ା করে ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ମେ ବି ଜିତି ଯାଇପାରେ ତ ଅଲଗା କଥା ପାର୍ଟି ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହା ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ତମକୁ ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଜା ପୁଅ ରାଜା ହବନି କି ଆଏସ୍ ପୁଅ ଆଏସ୍ ହବନି ଏଇଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ ଅଫ ଦ ଡେମୋକ୍ରେସି ମାନେ ତମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବ ଏମପି ହେଲେ ତମକୁ ଭୋଟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ତମକୁ ମାନେ ଅଫର ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତମର ମୋର ଦେନ୍ 50% ହବା ଦରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରିବନି ଦାଟ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡେମୋକ୍ରେସି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ନୋମିନେସନ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଅପର ହାଉସ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମର ମୁନ୍ନା ଖାନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମର ଜୟା ବଚ୍ଚନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ରେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହେଲା ଏନିୱାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଏଇ ଅପର ହାଉସକୁ ଯିବା କଥା କହୁଛି ଲୋକସଭା ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇକି ବସିବେ କ'ଣ ଭାଷଣ ଫାଷଣ ଶୁଣିବେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ି ପାରିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ଆସିକି ପୁଣି ତେନ୍ଦୁଲକର ଭଳିଆ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେ ବାତି ପାରିବେ ହେଲା କଥା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହିଁଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ ନା ଯଦି ବିଲକୁଲ ହେଇପାରେ ମ୍ୟାଡାମ ଚାହିଁଲେ ନୁହେଁ ମୋଦି ମୋଦି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବେ ହଁ ସାର୍ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବେ ଜର୍ମାନରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଜର୍ମାନରେ ଥିଲେ କିଏ ହିଟଲର ହିଟଲର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିବ ନା ସେଇଭଳିଆ କଥା ହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଅଛି ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷ ଟେକ୍ନିକାଲି ମନେ ରଖିବ କୋଉ ଜିନିଷର କୋଉଠି ଯୋଡ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ କଥା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ତମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ଯୋଉଟା କଥା କୁହେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କ'ଣ ଆସିଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନକରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ନିୟମ ବନା ହେଇଛି ସେଟା ସେଣ୍ଟର ବନେଇବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବନେଇବ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ସେଟା 2 ଜଣ ବନେଇବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନେଇବେ ପ୍ଲସ୍ ସେଣ୍ଟର ବନେଇବ ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟର ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା କଥା ସେ କଥା ଲାଗେ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କନକରେଣ୍ଟ ମାନେ 2 ଜଣ ବନେଇବେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ବେପାର କେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମନେକର ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ତମର କାର ବନିଲା କୋଉଠି ମନେକର ଜଗତପୁରରେ ବନିଲା ୟା ଫିର ନହେଲେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବନିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନିଲା ଏପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବନିଲା ସେ କାର ଯାଇକି ଗୁଜୁରାଟରେ ବିକ୍ରି ହବ ট্যাক্স କାହାକୁ ଦିଆହବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବ ଏଠୁ କାରଟା ବନା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଜୁରାଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବ ଗୁଜୁରାଟରେ କାର ବିକ୍ରି ହେଲା କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବ ସେଟା ସବୁ ଜିଏସଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରାହବ ବଟ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କଥାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଟା ଜିଏସଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି କୋଉ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଣ୍ଟରର ଲାଭ କ'ଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ କ'ଣ ସେ ରାଜ୍ୟର ଲାଭ କ'ଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲାଗେ
फ्रांस फ्रांस रो कोन आसी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग कोन बाबू के कोइ पर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन प्रक्रिया माने कोन भितरु चला आधुनिक परिस्थिति अनुसार जेन संविधान रे संशोधन होता अनुच्छेद 368 अनुसार अनुच्छेद 360 जो अमेंडमेंट माने मनकर किसी गोटे कथा मनकर आईटी कथा रूल प्राइवेसी ऊपर कथा संविधान अलग किसी नियम थिला बट अबे प्राइवेसी बहुत इंपोर्टेंट लोकंकर डाटा मनकर गूगल यूट्यूब कथा कह गूगल यूट्यूब गोटे जीमेल खोलुच फिर किसी गोटे वीडियो देखुच या फिर गूगल की सर्च कर तुम पता सब जाए गूगल पाखे कथा उठे आम भारतीय लोक आम डाटा सब गूगल रख बाबू डाटा बहुत बड़ जिन तृतीय विषय दब डाटा हम पानी हम जहाँ भी कह डाटा बहुत बड़ जिन डाटा जहाँ पाखे सुपर अच्छी दुनिया में सुपर डाटा मैंने तुम बिग डाटा मैनेजमेंट कथा कहूँ एनालिसिस करा बुझे डाटा मैंने समस्त कौ प्रकार कौन जिन तो से कथा बुझे पड़े अच्छा डाटा कथा एनी कथा तो मैंने अच्छा ठीक है मुझे प्राइवेसी कथा कहती तो प्राइवेसी रिलेटेड मैटर रे जदि आमर किसी प्रॉब्लम हुए तो असुविधा ना अमेरिका कथा कथा बोले तेनाली भारतीय संविधान कौन कला माने कौन संशोधन कला अमेंडमेंट कला सेटा को अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह भीतर गुड़ा कथा थिला मो कहबिनी कारण पहले से इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा केमिति भाव में इलेक्शन हुए फ्रांस रु आसी ठीक अच्छे राज्यसभा तुम जो ओडार जी एमएलए अच्छा से गोटे ग्रुप बन कलेजियम बन कलेज नुहे कलेजियम कौन मीनिंग पचार कलेजियम एक्चुअली से भोट देवे भोट देलापर तार सीट शेयरिंग अच्छी कि एति एमएलए एति सीट से अनुसार से जी राज्यसभा से कथा पढ़ा कथा ये जिन कनसेप्ट आसला बोलते फ्रांस रिपब्लिकन सिस्टम रिपब्लिकन हेड माने जो राजा प्रेसिडेंट जी ये हेड रे देश ये कथा कौटू आसी फ्रांस रु आसी रिपब्लिकन आम आमर माने बस आम ऊपर कहीं बस ना रिपब्लिकन रशिया कौन आसला जोटा यूएसएसआर थिला संविधान बनवा समय कथा कह फंडामेंटाल ड्यूटी भाई कथा लिखाई पचर एड कराला बट एनी हो यूएसएसआर आसने जदि भारत सरकार तुमको फंडामेंटाल राइट दौर मौलिक अधिकार तो भारत सरकार तुम ठार किसी चाहूची कौन तुम भारतीय माने जो आम तिरंगा को इज्जत दियो साइंटिफिक टेम्पर ऊपर कन्फ्यूजन अच्छी इन द सेंस ता मीनिंग कौन कौन ना बट एनी हो सब जिन कौन तो से सब कथा को नहीं फंडामेंटाल ड्यूटी माने तमें हाँ तुम पिला छुआ को तुम स्कूल को पठाओ मूर्ख रखनी क्या ये सब जिन फंडामेंटाल ड्यूटी रखा फंडामेंटाल ड्यूटी राइट टू एजुकेशन फंडामेंटाल राइट बट बापा माँ स्कूल को पठेवा पिला दैट इज द फंडामेंटाल ड्यूटी तुम दायित्व पिला पत्र साउंडिया को पठाओ नहीं स्कूल को पठाओ पाठ पढ़ ऑफिस ऑफ द गवर्नर ये मध्य रशिया पाखर आसी गवर्नर ऑफिस केमी भाव में मेंटेन हवा दरकार कौन हवा पावर ऑफ द फेडरल जडिशियरी कथा एमती अच्छी ना हाईकोर्ट अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छी सबऑर्डिनेट कोर्ट अच्छी स्टेट कोर्ट कोर्ट मार्शल अच्छी फैमिली कोर्ट अच्छी कंगारू कोर्ट अच्छी कौन कंगारू कोर्ट पचर गल ये सब जिन जो फेडरल जडिशियरी कथा कहुची मैंने ना कौटी इंटीग्रेटेड भारत जडिशियरी से इंटीग्रेटेड मनकर अनुभव वर्षा केस देले कौटी मनकर गोटे छोट कोर्टे फैमिली कोर्टे पसंद आसलानी डिवोर्स केस कथा से जाकि पुणी हाईकोर्ट पहुँचले हाईकोर्ट किसी राय देला मजा आसलानी जाकि पहुँचले सुप्रीम कोर्ट कथा मैंने कौन सी लोक साटिस्फैक्शन न हुए लास्ट पर्यंत से सुप्रीम कोर्ट जापर सुप्रीम कोर्ट जी कहीदेव कि भाई साहब तुम आज डिवोर्स हो आज डिवोर्स हो सुप्रीम कोर्ट जी कहे ना तुम आज जा गोटे रूम भितर रे रहा बाध्य जेल रही बिहार में ये भुवनेश्वर कौट तुम जहाँ पड़ा सुप्रीम कोर्ट फाइनाल भारत में ऊपर कहीं जापर तुम कहना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण कथा ये इंटरनेशनल कथा से कंट्री कंट्री भितर हुए कथा यहाँ तुम पब्लिक सिटीजन उपर सब हाइस्ट केयर तुम सुप्रीम कोर्ट काली 5 जन फाँसी दियो सका 5टा बेले 5 जन फाँसी दियो निर्भया केस कथा almost 2/3 of the constitution owes its origin of the government of India Act 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो
ହେଇଥିଲା ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ 1935 ସେ କଥାରୁ ବହୁତ ସାରା 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ କଥା ସେଠି କଥା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ୟୁଏସଏସଆର ଏବେ ନାହିଁ ହେଲା, ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି 1991 କଥା ପଢା ହବ ତମର ୱାର୍ଲଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା ଫିଚର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଚର ଅଛି ଗୁଣ ଧର୍ମ ଗୁଣବତ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ କଥା ରହିଛି ବେଶୀ बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड बल्कि ମାନେ ମୋଟା କାହିଁ ଯାଇଛି ନା ମୋଟା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ରହିଛି ଲାଇକ୍ ଆମର 448 12 25 ଏସବୁ କଥା ଲିଷ୍ଟ ତ ये आर्टिकल କଥା କହୁଛି ସିଡ୍ୟୁଲ କଥା କହୁଛି ପାର୍ଟସ କଥା ମିନିଂ ଆମେ ତାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରା ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ତାକୁ ପ୍ରପର ସିଷ୍ଟମରେ ଲେଖା ମନେକର ତମେ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପଢୁଛ यूपीएससी मैंने तुम मनकर सबुड़ा मन इच्छा आज लिखिदेल 10 पेज कल 20 पेज कल 50 पेज परीक्षा बेलू कौट खोज परीक्षा पूर्व दिन तुमको बहुत कम समय लगे माइंड रे बहुत प्रेशर एंजाइटी थी लक्ष लक्ष हजार हजार पेज खोज 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 तो 3 दिन पड़ परीक्षा पढ़ी तुम सिस्टमेटिक लिखि समरी पेज कर कि यही पेज रे यही कथा अच्छी यू पेज पेज रू पेज यही कथा लिखाई यहाँ हिस्ट्री खाता यहाँ जोग्राफी खाता यहाँ पॉलिटी खाता यहाँ ये खाता ये खातार ये जिन ये अच्छी फटाफट सागे सागे काढ़ पढ़ल जो डाउट है देखले चल से भाया कन्स्टिट्यूशन जेहतु बहुत बड़ कथा कौटी कौन लिखिले इजी कढ़ाब कौट मिनिंग कौन कारण या सब दुनिया मैंने आम देश चलती ना प्रभाव लेखा मन रख ये जिन बढ़ी चलती बट ये ठीक अच्छे ये फास्ट तो कम थी बट एवं मैनेज द लूप होल ऑफ द अदर्स भारत संविधान को जो मैंने बने कहवा कथा है बहुत सारा अलग अलग कन्स्टिट्यूशन मानकर बहुत सारा लूप होल माने गला बाट माने संविधान को चकमा देकी लोक एक्चुअली क्राइम कर माने कहले कि भाई साहब आमे से जिंस को एक्चुअली फुलफिल करिछु आमे से गला बाट को चेष्टा करछु खुद बाहर करबा पई और आम संविधान रे के खसी परिबे नाही भूल लोक ठीक लोक फसीबे नहीं भूल लोक खसीबे हैं खसीबा चलेनी absence of the state own constitution कथा गोटे फीचर कौन स्टेट ओन कन्स्टिट्यूशन स्टेट माने राज्य कथा हालांकि स्टेट माने तुमको कहब इंडिया को स्टेट कह संविधान भाषा स्टेट जो लिखा है स्टेट माने राज्य प्रोविंस कथा राज्य मानकर निजर कन्स्टिट्यूशन ना ओडिशा रे किछि जम्मू काश्मीर कथा अलग पढ़ा हम सेठी गले बट राज्य मानकर जातर बेटी कन्स्टिट्यूशन ना कन्स्टिट्यूशन ना तो मन इच्छा काम करिया था नवीन ना कन्स्टिट्यूशन ना माने संविधान ना तो मो इच्छा घर को दिन आज मोर विधानसभा कि एमएलए मान सब मो घर आसी बस चर्चा कर कहीं जीवा ना एक्चुअली संविधान भारतीय संविधान सब कथा लिखा है स्टेट माने कौन जिन फॉलो करे से कथा माने नाही माने जो एठी लिखा है लिखा है बट स्टेट निजे बनाऊ ना पार्लियामेंट लॉ बना कन्स्टिट्यूशन ताको अमेंडमेंट कर जोटा राज्य दरकार सेटा राज्यर एसेंट रोज तार सहमति रोज तबे जे बिल पास कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी एंड डिपी भारत संविधान जान कहल ना तुम मनकर बुली पार गाँव बाहर बेपार कर तुम कड़े तुमको जी इच्छा से मार पुलिस वाला मन इच्छा तक उठे नहीं जाए तुमको घर भर सब खराब नुह कथा से फंडामेंटल राइट दिए प्रूव करा पड़ो क्या धरल पुलिस वाला तुम ताको नहीं 12-24 घंटा जहाँ भी तुम सिस्टम अच्छी से प्रूफ करा पड़े जड़ी साइड पाखे देखा पड़ो कि भाई साहब ये लोक ये धरिक आनी पुणी वारंटी इश्यू करदेव कि कौट वारंटी इश्यू कौन ना जवाब दियो तो से कथा कह फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी कथा ड्यूटी माने ये बढ़िया जिन तुम खाइब पीओ देशर सहित गद्दारी कर भल नुह ना इंडिया खाइब पाकिस्तान जिंदाबाद कह ना कथा देखनी एमती एग्जाम्पल परीक्षा खातार
କହିଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା। डीपीएसपी कथा कहूँ डायरेक्ट बेनिफिट स्टेट पॉलिसी तामाने सरकार को बहुत सारा डायरेक्शन मिलूची कि भाई साहब लोकंकर भल कथा ପାଇଁ କାମ କର। ये हालांकि मद दुकान लाइसेंस मिल जाଉଛି ଅଧିକା ଅଧିକା କେମିତି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହେଲା, ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏନି ହାଉ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭାଇ ଇନଟକ୍ସିକ ଏଜେଣ୍ଟକୁ କମ୍ କରିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବାକି ତମର ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଲାକୁନା ଅଛି ଭଲନେରେବଲ ପିପୁଲ ଏସଟି ହେଇଗଲେ ଏସି ହେଇଗଲେ ଓବିସି ହେଇଗଲେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କର ଏଜୁକେସନ ଦିଗରେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ଦିଅ ହେଲା। ये तमाम प्रकार कथा कहना डीपीएसपी जो राज्य डीपीएसपी भल सेठी लोक टिके अधिका संकोच फंडामेंटल राइट समस्त कंपलसरी डीपीएसपी डिपेंड करुच्ची तुम राज्य रे जीडीपी कौन एते तुम खर्च करि परिबो सरकार तो खर्च इच्छा भाबु जेबे ना प्रत्येक मास लोक को एक्चुअली 5000 टका बोनस देबी मानू या फिर पुरुष मान नवी बंडा भूली जीवे मासे भीतर पैसा थिबा दरकार ना पैसा थिबा दरकार से कथा मोर एम्फासिस ऑन द एससी एसटी ऑफिशियल लैंग्वेज कथा को आउछ माने शेड्यूल टाइप शेड्यूल कास्ट कथा को ऑफिशियल लैंग्वेज कथा लैंग्वेज केमति भाव यूज करे वगैरह वगैरह कथा एटा मध्ये भारतीय संविधान को इमरजेंसी प्रोविजन कथा को जो तीनटा अछि तमरो स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल सेंट्रल इमरजेंसी ये सब असुविधा टाइम रे एक्चुअली इमरजेंसी लागियो इमरजेंसी एक्चुअली सेंट्रल पावरफुल है जो प्रेसिडेंट रूल पड़ जो प्रेसिडेंट ले फाइनेंशियल रूल सेंटर कंट्रोल कर दबो हला बाकी कथा को मिनिमाइज सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କଥା ଅଛି ଆମେ କେମିତି ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟକୁ କଳି ଝଗଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ମୋଦି ବାବୁ ଯଦି କହିବେ ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବି ନବୀନ ବାବୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଡେଟ୍ ପରେ ବିଜେଡି ଖତମ ଟାଇ ଟାଇ ସେସବୁ କଥା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଜେପି ରୁଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ ଦେନ୍ ନନ୍ ବିଜେପି ରୁଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ କଥା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପୁରା ଲେଖିବ ନାହିଁ कंट्रोवर्सी जिन लिखिबनी मुझे बुझाइया କଥା ତମେ ଜାଣ କଥାଟା ମୁଁ କଣ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଚାରିପଟ ଧାର ଅଛି ନିଜେ ଫସିଯିବ ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବାଲା ଫର୍ମୁଲା ଫଲୋ କରିବ ମିଡିଲ ମଧ୍ୟମାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଲେଖାରେ ରଖିବ ଶୈଳୀ ରଖିବ ଲେଖାରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦବା ହେବା କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ଲେଖିବା କଥା ଜାଗାରେ ବେଟର ହବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଲେଖି ତେଣୁ ବଚିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତମେ କାହିଁ ଫସିବ ନିଜେ କାହିଁ ଫସିବ ଟିକେ ଦିମାଗ ତ ରଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଦେବକ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା କହିଦେଲି ବା ନା ସାର୍ ଠିକ କହିছে combination of the rigidity and flexibility rigidity flexibility english word क्या मीनिंग कौन rigidity मीनिंग है ना तू घर बड़ा rigidity गोटे कथा को धरिक रहू एकदम छाड़ू flexibility माने एकदम पूरा ढिला खुलम खुला भारत सेटा कौन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन माने मिश्रण माने भारत जो संविधान कथा अछि कॉन्स्टिट्यूशन कथा दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द rigidity and flexibility दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कौन अमेरिका कथा को अमेरिका कि यूएसए कथा यूएसए ର ତାଙ୍କର amendment କରିବା ପାଇଁ रूल को amendment କରିବା ପାଇଁ ଭାରି strong ହେଇପାରିବନି ଜଲ୍ଦି बट ଯଦି यूके କଥା କହିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ ସାର୍ କେମିତି ଆସି ଚାଲିଛି ତା ରିଟେନ୍ ନାହିଁ हालांकि कथा को रिटर्न नहीं बट खाई कोर्ट तो अच्छी ना भूली भुला जी बट परीक्षा पढ़ले लिख संविधान ना कह ना मैंने रिटर्न ना कह यूके से जल्दी जल्दी फटाफट एक्चुअली कौन फ्लेक्सीबिलिटी बहुत भारत कहला ना जिन करें आम सब नहीं कथा सब बुझीचे समस्त लुप होल को आम काटिचे आम कहला ना जो अच्छी आमको रिजिट हवा पड़ो दरकार अच्छी जो फ्लेक्सीबिलिटी हवानी मझा मझी रखिकी काम से कथा लिखा मीनिंग से अमेंडमेंट प्रोसेस का अमेंडमेंट प्रोसेस नियम केते जल्दी आनी परिबा या फिर केते जल्दी तक मिटै परिबा ए कथा को कहा सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड विधान रे किछि अछि जाको अमेंडमेंट करबा बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी मेजॉरिटी कथा एक्चुअली पछर पढ़िया कथा
सिंपल मेजोरिटी एक्चुअली किसी जिनिस अच्छे पास कराहब ताମାନେ छोट मोट जोड़ा नियम आवश्यकता नहीं किसी सेगुड़ा एक्चुअली आम सिंपल मेजोरिटी पास कर सम आर रिकॉल द स्पेशल मेजोरिटी आउ किसी स्पेशल मेजोरिटी दरकार टोटाल केते सीटी केते जण अछंती आज केते जण वोट देबे वोट माने पार्लियामेंट वोट कर पढ़ा हो टे धैर्य धर बट कोठना टिके डिफिकल्ट कथा डिफिकल्ट इछि कहा पर डिपेंड करे ना से नियमटा कोन संविधान से कथा लिखा है ये भलिया नियम अछि एटा बड़ा माने इजी नियमटा किछि आवश्यकता नहीं सेतरा से लोक एठी आनी बसेबा सेठी सिंपल पास कर दे यदि अधिका दरकार अछि ताकू टे टाइट करो यदि आहुरी अधिका अछि जीएसटी भलिया कथा ताकू कर प्लस स्टेट राटिफिकेशन मध्ये 50% माने राज्य सरकार जीएसटी समस्त ये पाए ना हित पाए तमें एमती काम कर राज्य लस हम ममता बानार्जी कहले ना मत तो लस हम जीएसटी फीएसटी भल नुह देव कहले कि भाई साहब तुम किसी दिन पर्यटन भरपाई आम देवु जब लस हो स्टेट राटिफिकेशन ना एक्चुअली से बिल पास पढ़ा कौ बिल कौ अंडर जाऊँ परमिट द पार्लियामेंट फॉर द लेजिस्लेशन परमिट द पार्लियामेंट फॉर लेजिस्लेशन भारत जो पार्लियामेंट को परमिट दिया लेजिस्लेशन कर भाभी दिखते बोधे सुप्रीम कोर्ट नियम बनाऊँ या फिर कोर्ट नियम ना कोर्ट नियम बनाऊँ कि पार्लियामेंट बनाऊँ सुप्रीम कोर्ट काम कौन जडिशियल रिव्यू कि हाईकोर्ट जडिशियल रिव्यू कर देन पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पार्लियामेंटारी सिस्टम गवर्नमेंट माने पहले जोटा पार्लियामेंट पाखे सुप्रीम पावर अच्छे बहुत सारा पावर अच्छे बट हालांकि इंडिपेंडेंट सुप्रीम पावर अच्छे कि पार्लियामेंट बहुत सारा जिन आम तो पार्लियामेंट दी प्रकार काम कर एक्जिक्यूटिव गोटे है लेजिस्लेटिव इन केस ऑफ अमेरिका अमेरिका रे लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव अलग डोनाल्ड ट्रम्प कौन रहे एक्जिक्यूटिव प्रेसिडेंट भाई शुणिन क्या कथा एक्जिक्यूटिव किए रहा ना लेजिस्लेटिव किए रहा कांग्रेस रहा कांग्रेस माने राहुल गांधी वाला कांग्रेस नुह पार्लियामेंट को कांग्रेस कह पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव कर एक्जिक्यूटिव डोनाल्ड ट्रम्प ये दी जन अलग हुई भारत जब सेठ रे पुणी मीटिंग से आसला ये रही लेजिस्लेटिव कथा सांगा President is the nominal head, but real head is the prime minister or council. हम सब कथा माने डी फैक्टो डी जोरी कथा को आउची प्रधानमंत्री एठी कोन रियल एक्चुअल पावर का भारत प्रधानमंत्री पास रियल पावर माने जो लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव कथा को बट तुम जडिशियरी कथा कहबो कि मीडिया कथा कहबो दे आर द सेपरेट इंडिपेंडेंट समस्त काम इंडिपेंडेंट भारत रियलिटी देखा बोले जदी इन रियल देखिबो प्राइम मिनिस्टर पाखरे कोट ना कोट अधिका पावर अधिका की पावरफुल जडिशियरी ना एक्जिक्यूटिव दैट इज द डिफरेंट इज पॉसिबल एंजॉय द ऑफिस टिल द मेजॉरिटी दिस इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी जेते पर्यंत मेजॉरिटी थिबो 50+ थिबो तम पछपटर एमएलए एमपी सेते दिन पर्यंत तम चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो जेते पर्यंत तम पछपट सीट हटि गला सेबे तुमको सीट छाड़ी हो आईएस रे पो आईएस ही परिबो आईएस होबा परीक्षा देबो मंत्री रो मंत्री ही परिबो मंत्री होबा ता सपोर्ट दर एमएलए पो एमएलए ही परिबो एमएलए जीते हो पड़ो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ही परिबो ताको ऑफर कर जीते हो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी जोड़ा लिखा एंजॉय द ऑफिस टिल द मेजॉरिटी बैक साइड जते पर्यंत अच्छंती कथा सेते पर्यंत तुम ऑफिस रे बसियो नले मोदी बाबू तुम अपोजिशन रे राहुल बाबू प्राइम मिनिस्टर हेबे people are acquainted with this from the British तो ये सब कथा को लिखा है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द सेंस यूके कि इंग्लैंड हमको 200 वर्ष काल शासन कला ये सब कथा कोठी ना कोठी इंग्लैंड रे ऑलरेडी हमें एडजस्ट ही सब कथा आसे ना कि भाई साहब अगर तुम बाई कैमराल कथा कह हो ना तुम जो सेंटर अधिका पावरफुल स्टेट अपेक्षा है जो लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव समान प्रकार समान बॉडी सेम बॉडी ना टसल हबन तांग भितर जेमति डोनाल्ड ट्रम्प बेले कहउचंदी ना हमरो ब्राजील पई ना हमर कोन मेक्सिको पई वाल बने दीवार बने एति कोटी टका मते दियो डॉलर तार कांग्रेस कोरी ना भाई साहब तू पागलाटा तू कोन करबी हला एति पैसा खर्च करी फायदा नहीं जे अफिम गंजे धरिक आसु जे अलगा वाटर आस परन जे कोन पानी रे पछी आसु बाड़ा बने दो से आस परिबेन एनी कथा कह तामने से टसल चल भारत रे सेनो जे एक्जिक्यूटिव करिवो से मते लेजिस्लेटिव नियम बनै तो कि टसल नहीं पैसा जे खर्च करिया लोक से ही पैसा मागिबा लोक दबा नवा लोक समान लोक हेला असुविधा कोटला तो सब जिन कौन पर एक्चुअली करा आम बहुत पुराणा रू ये सब कथा एडजस्टेड होती ब्रिटिश गवर्नमेंट तेणु एभा जिन आमको लोक मान सहित कि आम जो नेता मंत्री मैंने जवाहरलाल नेहरू कि सरदार पटेल कि तुम बाकी कथा एडजस्ट ठीक है पीपल आर अकेडेड दिस फ्रॉम द ब्रिटिश
vast diversity in culture need this ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲଚର ମିଳିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିଳିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ତମର ମାନେ ଭାଗ ଭଙ୍ଗୀ ନାଚ ଗୀତ ମିଳିବ। ତମେ ବରଗଡ଼ ଯିବ ଧନୁଯାତ୍ରା ମିଳିବ, ତମର ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ୍ ଯିବ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ମିଳିବ, ମନେକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ବାହା କଥା କଟା କଥା ଭାବିବ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଆଡଭାନ୍ସ କଲଚର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ। ବାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛୁ ଏଠି? ଏଠି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିଛୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ। ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 1000ଟା କହୁଛ କହୁନ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାଚୁନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବୁ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କଥା। ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଆମର ଯେତେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଇଯାଉ, ଯେତେ କଲଚରର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ ବା ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇଯାଉ, ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ହେଲା। ସେଟା ବଡ଼ ସୂତା। Avoid the conflict between the legislative and executive କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଆମେରିକା କଥା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଲଗା। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ନା ପଇସା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଆହବନି, କମ୍ ଦିଆହଉଛି, କାମ କରା। ଭାରତରେ ସେୟା ନାହିଁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ସେ କଥା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ। ବାସ୍ ସେଠି ନିୟମ ବନେଇଲେ, ଏଠି ପଇସା ନିଜେ କାଢ଼ିଲେ। ବହୁତ କରପସନ ବଗେରା ମାନେ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଅଲଗା ଅଛି, ପାରିବନି। ତାକୁ କ୍ରସ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଅପୋଜିସନ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ଅଛି। କରପସନ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି କଥା କହୁନି, ବଟ୍ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ କୁଆଡ଼େ କରପସନ ହେଇପାରିବ, ଲୋ ହୋଲ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ ହେଇପାରିବନି। ତ ହଉଛି କେମିତି ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି 5 ବର୍ଷରେ 50 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ପାରିବ, ବଟ୍ ଲିଗାଲି କଥା। ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ with a unitary bias, ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିଲେ ଫିଚର୍ସ କ'ଣ? ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ତମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ପାୱାର ଦିଆ ହବ। ମନେକର ପଇସା ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମର ଥାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା, ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ପଇସା ନାହିଁ, ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ସବୁବେଳେ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ସାହେବ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଦିଅ, ଫିର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ, ବାସ୍ କିଛି କିଛି ସେଇଥିରେ କାମ ଚଳଉଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଥା କୁହ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କଥା, ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ ଭାରତ ଫଲୋ କରୁଛି ଏଜ ପର ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ବଟ୍ वी आर फॉलोइंग द यूनिटरी बायस। यूनिटरी ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକା ପାୱାର, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ गिव द रेसिडुअल पावर टू द सेंटर। रेसिडुअल पावर ମାନେ ଯାହା ବଳିଲା ଯାହା କିଛି ନୂଆ ହବ ସେଟା ସେଣ୍ଟର ହାତରେ କଥା ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି କରିପାରିବ। ବହୁତ ସାରା ନିୟମ ନାହିଁ, ନୂଆ କଥା ଆସିବ, ନୂଆ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରିବ, ସେଟା ସେଣ୍ଟର କରିବ। या फिर ତମର ନହେଲେ ଯୋଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମନେକର ମଜା ଆସିଲାନି ସେଣ୍ଟର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତୁ ମୋ ଉପରେ କଥା କହିବି, ସେଇଠି ମୋତେ ସେଟା ଭଏଡ୍ କରିଦେବ, ନ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ। या फिर ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା କୁହାହଉଛି, या फिर ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ଓଭରଅଲ୍ କରିପାରିବ ଷ୍ଟେଟରେ ତମର ଆସେମ୍ବଲି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଲିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍। But federal, not used in anywhere in the constitution, use the union of the state. जो संविधान कथा कहूँ फेडराल वर्ड यूज कराई कौन यूज कराई यूनियन ऑफ द स्टेट्स। मीनिंग कौन? मीनिंग सिंपल ये है जे भारतर मनकर आम राज्य अच्छे सब ओडिशा अच्छी, आंध्र प्रदेश अच्छी, केरला अच्छी, पंजाब अच्छी, एमाने काली कहबेनि पंजाब वाला भाई साहब आम गोटे नुआ खालिस्तान बनईदेव, खालिस्तान बनईदेव, खालिस्तान नुआ देश बनईदेव, ठीक मिसिकी आम बनईदेव।
भारत कहला भाई साहब सी ड्रामाबाजी चलो ना एफिन ना सेंटर कह आम गोटे द्राविडियन अलग या फिर तेलुगु देशम तो अलग गोटे देश संविधान कही भाई साहब नॉट अलाउड एट ऑल असुविधा कौन अच्छी कह जन दुख जन मन इच्छा अलग देश बन पारे भाई साहब भारत को एत सब कथार जोड़ी छोट छोट ये को जोड़ी देश जो कले बहुत परिश्रम है याप्रे कहीं कहबनी जे मुझे देश ये देश रू फाड़े काटिकी अलग देश बने बिकज वी आर फॉलोइंग यूनियन ऑफ द स्टेट्स नॉट फेडरल कनसेप्ट ऑफ अमेरिका अमेरिकार चाहिए गोटे राज्य सेंटर ठारू दूरे पार अमेरिकार रूल अनुसार दूरे पारे कहीं दूरौनी कहीं दूरेब अमेरिका जे भल इकोनोमी दुनिया पूरा अमेरिका को डरुची अमेरिका पाखे इकोनोमी अच्छी सब जिन अच्छी तेणु अमेरिका पाखे जोड़ा चाहते छिड़े कहीं अमेरिका बुझी भारत में विभिन्न समय खलिस्तान होती एपटे तुम नॉर्थ ईस्ट नागालैंड फागालैंड कथा कहूँ कि मणिपुर इनसर्जेन्सी होने बेले बेले कहते आम देश अलग बनईदेव ये बनी पार ना कनसेप्ट का फॉलो कर आर्टिकल 1 मेंशन ठीक अच्छे आम भाई साहब समस्ते सामान असुविधा सुविधा आमको कह जन तो अलग हो अलाउ ना आड़े गुटे साइड कर दिया पुलिस लगे दिया फोर्स लगा नॉट एग्रीमेंट विथ द स्टेट्स कैनट सीसीड मैंने छाड़ी अलग ही पड़े फ्रॉम द सेंटर मैंने नॉट एग्रीमेंट विथ द स्टेट्स स्टेट सहित एग्रीमेंट सेमती एग्रीमेंट नहीं आम कनसेप्ट कौन तुम छाड़ी जापर गोटे भारत आम गोटे यहाँ भारत गोटे तुम कमी कह आम पड़े अलग देश तो ये आमको ओडिशा आसवा ना आम कौन पश्चिम बंग जी ममता बानार्जी कहे ना मुझे अलग देश हो वेस्ट बेंगल जावाई आमको वीजा दरकार हो पासपोर्ट दरकार हो तुम रही कौन सुविधा है जन सेंटर possesses most of the federal feature also unitary feature माने बहुत सारा तुम जो फेडरल फीचर कोठी ना कोठी सेंटर पोजेस करछि होल्ड करी आ टाइम जे मतभेद होछि हवा भी दरकार ना देखो ये खराब नहीं सब मनकर गोटे जंगल रे महाबल बाघ गोटे रही पार महाबल बाघ माने पावरफुल राजा कथा कह राजा बाघ कथा नहीं राजा कथा नहीं से देश में गोटे राजा ठीक अच्छे 50टा राजा रही ठीक कथा मानवे सब मनकर गोटे गाड़ी रे गोटे ड्राइवर ठीक अच्छे तो अनुसार चले 3 जन ड्राइवर बसवे आगे कहना ये कर गियरटा पका एक्सीटर मार एटा ब्रेकटा दबे दे यहाँ कर सेटिंगटा कर से गाड़ी एक्सीडेंट जल्दी हम से कथा कहूँ सेंटर पावरफुल किसी असुविधा नहीं कारण राज्य बहुत सारा समस्त कहना मुझे एपटे सेपटे कंट्रोल करने सेंटर रहा दरकार से किसी खराब बदे नुह चाहूँ तुम सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स कर जाओ एमपी तुम प्राइम मिनिस्टर हो आराम से कर हेड लेवल छोटा लेवल रिजनाल तो माने पड़े सेंटर कथा असुविधा कौन किसी असुविधा नहीं आम फोर्स रोचे आम डिफेन्स सिस्टम रोचे पाकिस्तान भाया चाइना भाया बांग्लादेश अलग सब देश पाखे अच्छा कंट्रोल करने स्टेट तो किसी कर सेंटर तो करुँच सेंटर हाथ से पावर ना केमी कर भाभी देख स्टेट मांग रोचे मन दुख रोचे कि भाई आमको पावर मिलूनी कि आम देश कथा भावुँ बट देश सब राजनीति During the emergency, center having the powerful in the respect of the emergency time में तमें emergency या फिर state emergency president rule ये power पूरा पड़ेगा सब बड़ कथा ये कहुचे जो प्रेसिडेंट रूल बहुत गलत इस्तेमाल करा पढ़ा गले कथा लंग क्वेश्चन आप पकाऊँ सर्ट क्वेश्चन मत प्रेसिडेंट रूल को बहुत गलत इस्तेमाल तमें मन इच्छा जब कौन नॉन रूलिंग पार्टी ये भी सेंटर अच्छी कांग्रेस गवर्नमेंट कौटी अच्छी किसी भूल भाल है संविधान को दया कांग्रेस प्रेसिडेंट रूल लगा बट कांग्रेस थिला नॉन कांग्रेस स्टेट जी पावर थे कांग्रेस भी चेंज कर बीजेपी किसी कर खोलम खोला बट हालांकि वर्तमान से कथा सब जुडिशियल रिव्यू अंडर आसूची आतेटा तो हो पार नहीं बट स्टिल हो कि एतेटा हो पार ना बोली संविधान धीरे 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 करेक्शन करके चली जुडिशियरी मत फॉलो कर मन इच्छा हो पारे नहीं आम रखा ये आज तो परवर्ती क्लास आम यू जा गुड़ाए कथा भितर अच्छे चेष्टा कर बुझापी अलरेडी पॉलिटिक्स सहित इनवॉल्वमेंट से बुझीपार कथा जो न बुझी फंडामेंटाल जिन देखिए मुझे अलरेडी यहाँ सब स्पेशल स्पेशल अच्छी ओरी हेनी जब कौ पॉइंट को डिटेल्स मुझे बुझेनी मुझे जाणी छाड़ी से स्पेशल चैप्टर अच्छी जस्ट ओवराली ब्रीफ्स दे ठीक अच्छे डाउट कौन अच्छे पचार मैडम मैंने डाउट्स